tanong nyug. Kaya may batag na kami dyan. Tapos may bagong tanom din na nyug igdi. Ayan. Tapos si Saro yaon duman. Saro igdi. Para pag abot ning panahon, igwa kitang kuprason. Ano John? Kuprason ba? Malang kupras ko niya. Anong kawit? Kawit pa no? Para sabay-sabay na yun. Doon lang kitang sakba. Ayun o. Nyug, kulang. Ang tanong kitang nyug.